Yabama Ghana adehye nyina adwo anwumre nso ne amamu nyina akwa aba ede aba dwumadi friend se sunsumu asukodomu ahinta SM eso bidin ene yaw odamekodua ene nso eyeda otweda mponyankopon ede atomye na wasan ede ne difo odifo boaten so wabeka ensa na ibisim kodwa na yadim komo onim se ye no wahye dwumadi bi ase na nsen iwiase mpanifo se enipa wo nkwa ana wade ntibiri bia no so timi bo nkwa hoban serebe ya ade awo no onsa so atumi aka ana se watumi nya hode ade ayo eno nti dwumadi friend se ahobambo no eno ne asem tira yaje brene adaje edi nkomo kakra akra hwe kwani asahodo a ebetumi afade nyina so de aboy hoban ade ho afira bayifo ne ahombone ne tumi bone atamfo ne ade nyina nsem na no na me se egu so kakra crowd oni adi akira be pempempen so ababedu ene so ye toa so e de abamo na meka wo se nkoma ebedie no bibi kire wadwene na pese obisa ana bi ade e ka na pese o ka bi eto so a wo be send no text message na wo de be fa 0200 421 723 421 free me say text message no normal text fa aba nemo mu no enya WhatsApp de bia me kan o de fa ho a campus etumi akan nti normal SMS no na o de aba na ya kan e de amount onyame di fo me mo adwo mo akwa aba na pom ti say yo mesoro ya pa ansa ne be hye dwumade na no o de be hye otweda mpo yankroponsa na amane so eda wasi ade nyina asutumfo wo na asedane animunyam hye efata ofise ono ma edi mini wadom so ato winshira busu egu ye nso ama o maye prom eno ne se ye hia odin mu a e kamfo odin nim se wo famimu ama atiefo anya oje afri masemi mu nim se wadom ara kwanti obema asem na wie ye no o ma anya fa hodie ewo asedanka odin wo wadom nti amen amen odifo baate ana hu no na hotel nka se wotu dwumade ne dia hwetwe ma afi bre aso nkonya na nseme daba maso no so no yebobo ho anwumre wasa so ma akwa ba biem am say na otwe se ne de bibi atete kakra no se bibi a wona bre sarete ba bo pai bo ne tweda mpo yankropa adumti yasa so ba bibi ahia ebi sarete dwumadi cheche ewura sunsum odos ko ache kwa fa so boy ho ban eni ade no be pese be bisa se adanti ana ho bambo ye nti no ebe wiase no na ebi makọ asofo no bi ho abrabo so de asofo no bi no mo obi ho a na nyame frɛ no by wa ma ofrɛ no ono ne size of anase ne onyame di ma no oka ana wa pagya no ho atra de wono wo okay unse ya na nyiyisem doso na me de minim se nyame dum ahobrasefo si ahantanfo kwan papa eno na aboga nye di nkoma sa kire ade fam de minim se kan ayisem ba wo de mte se kan nyiyisem kire mu kakra na kire ade na ya fa yentro nkoma no so nyiyisem no e ade a untimi nye na wo de asem bi ato ho kire se wo betimi aye okay ti nyiyisem banya ayisem nya ayisem okay enyi so ze meye metimi aye but ye wano asem kwa na wo kan undimi nya ayisem eno pa ni typical tree no okay ene ehia ba akwa kan ho eti ayisem no nipa ne be ayisem ti afi obi di ohawa o ye ayisem kan ye no bi beba ontimi eti afi no ne eye obi a ebi a memfa ne se tumi a eyesum de okura tumi eyesum no o de sa sum no ba han no ho e ba sa han no ba ka sum na hye ama wo no ubenya wo hawo e wo mu enti na ebeduru brebi no na de o nanti sum akwan so no na wakohie sum go sum na ese o nanti fi se mu na anam se han ba sum a sum ne obiem sa so ije ko ba sa no a na de okoji sum e de ba be da na wo nkwanta no na sunsanso no beba nso ne bia ba so okay wachira me hu se enipa obi a obabi a onya na ho bambo ifiri ebi de ifiri awiem ebia no obi de ehyensuom obi de ehyenduam ene ne kaka ho bebre mesi da hu se sofo asmasi a me kon hoyi for protection no obetime hu me de ama me enyi isem ka ho
okay nipa no betimi aye nyisem ukwa obehunu se we oye nyisem kwa kasa na okan no se ogina ono TV so bra na onyi ukompom firu minim utiri ho apa abra no kata so ma nyenyanwi obekeka sa ansem we ba ukwa sa asem no wa na ase kobo amane aha ukwan so na akoka mpacho biti na eme ya mi na na eme ya de okan no se otwa ntoro oni tumi no ana obeka asem a kire ozuzu a enya no kore so hunu eti wa no wodi wani to fom a obesan hunu ni nwuma ani ni sika sem obi wa hono mu a oye sika sem sika nso so se wodi ba tumi adwuma mu a adwuma no ebekofo okay ano na asking o charge anase waboa obi na nipa ni fini pem di ama wono na be mana kofom eno na ye okay mimi say nyame ama me aduro papa enu nyame di ama me no eno na ma me ho ye din bebrebe so hunu se enu no obi betimi anya yare so obi a wo chiri okoba bia oduru ha ne aka chense o yare we ni obetu ase yo ba me maduru a me to ama wo no me hwe o yare nkese okay opa ka ma yenye new car ma wo ne wudi beduru mi ho me hwe okura okay ne ese nyame aka no ene ese me ya ma okay so obu ha okoto ne niema ba me aye bibia ma no nyame nka nkyerem se me mfa ayi afodebo 50 Ghana cedis, 60 Ghana cedis, 100 Ghana cedis, 70 Ghana cedis in Sheswa. Minchro hwe also. Okay. Me maro kura de brem back because fako. We no anu no saa na ese me no go. So, it is ana etie. But say okọ Ghana for mu di bibia se Ghana for trim se baby a okọ no otue sika e de beyi. Enye no kure sika no le koma hwan. Na ya na mo asofo ni bi so ka se ena no firi upem se de okan abua nipa ne ya o meda wase ntia ne oba obeje ne preko o uji ne preko wa toro de no okay se ahaban na me kote no me nyame anje firi mo okay ba jo de me cho nyame anje firi mo so se me ko se sutine a nyame anje firi mo okay so ko yisi o mbo ba de aye bibia nyame anje firi mo e de nti na se wo wa me dama se me ne wo na emeko me de me nkasa o me wo ya sa wo sabi onyame amam tumi yes wo yesa no atumi na no beko okay enti ye hwe se nipa no ne bambo no ewo bi adua mu isuo ma boom ni ade se de oka na oba wanim a obesi de ahu na kwan be na befa so atima akwaje sa bambo na ma no tumi na be ka kire me okay tumi na be ka kire me se wi na ade na yesi ye na yesi ye to traka kwan ezesi enya nsefufu ni ye de nchine fra ye de ni nyina ya kwanche nsefufu na abe no abe ye to abe no ne ye de to a ye ntwa me na wo abe n'animu a nsefufu bi bebam emma enso na ginam sa nsefufu ene na ma abenya ahoɔdene okay so tie na nanom se ansa na menkansuru besi ntrase na wo de asase aka kire no menkansuru ye bambo protection kese pa ene ti no mo de koye osia na no mo de hye Yesu de se owura Yesu wo be wudie wo ahoɔdene a onyame de asoma wo tumi bia ntimi nka ho nto fo memfra mo wa yo ebo wo be wudie wo se menkansuru na gina ho ma bambo sa menkansuru bia gina ho ma bambo eti na onyame obi wo ho no se onyame nya o sa abe so ti menkansuru no inshira so ye bambo so ti sa bambo no obo de ba Yesu ko o se o eja se betimi anka makuru entwa no enko so na so nyame pe e de open so it is amen kan so no omo de be hye Yesu de ubewudie ba gina pinti gina pinti okay so it is amen kan so no yetimi bo e de kania ma bi ho de ya de ma odware no nya ho de no enti se ekoba so bi so daye na ogina be ho e wa menkan so no ana so okra menkan so ni bia se na kire e kire se ni bre wo ho okay onyankopon de asie wo se menkasuru ni sha bene nkase ni ko eti wo bre wo ho a onyankopon de asie ama wo nti gina pinti obabi uso sa na ya na eti o so de me ka kire se Yesu de no sa na ya na eti Yesu ya agenkwa oba be bo anipa na hifa na Yesu yiska senke ba Bible skade de wo se nei no yakototo ni o ma no a ye de be ya kwankere na ma wo so iti uba nyesa nyaade a me metro se ebia ade ewi no me nkola koyiwe bra ne koyisi me nka me so me wonyansa a eda me trim se nka ade ne 20 cedis a betumi akotode abeji 200 500 Ghana cedis me bo a but me suro okay
to me be ma me warning me ye ma sa enye djuma eti me maro na omo so bi di pa ba mesoma na mana akoto aba no ni ade nti ono a bi a wapeta kuse mpo bi na akoto na eben no ana okoji free ni pa no ho na eben no eti uba na oyi ama wo uba na oyi ama esan so okoji free ni pa no de sika koma no apa ebusia na we ya no de akotua na so me ni konko akiri konko dabi me yankasa be won me mpene ma okay ene se konko akiri konko anka me ameton bara asofo ne bi so kase na ko nyonko sofo ho na oyese koto bra sa sofo no onye sofo odi nyame tumi ana so onfiri nyame eno no obekire mu sei sa koto no se obi na aye ye ena nsu ne ehia de beboa wo okay edi yo nkoto mpacho na be nde ana mo se empai bone ai wo de tina ho empai bo se buko wo sinyina be dwi ami aka akire wo se kaka I se empai bone mu ade kan cho se kaka nyamwa o okay ne de e simple mpo kaka okay kaka yamwa ade ti no ma o se utiri konkura o se no mo bere o se kete na ne ba se na yom kotu yesin mu na nko mo ndwom pompo ne maye pompo no o dwira nyo so o dwira so betu sina o ni na mitimi do no okay me kaka etutu sinyina abra okay eno so wo hodu e tumi o aka kire me say fa we ni we ka bo me be say okay o pa betins o sina tutu ba kura be de mo be san ka tutuum o sina ke kan say ya be de ma o di ginam ta ra kan wurum wow tumi na kire me duro eno echi ena aka Ghana fo nim say bo nsam na ye bra nipa na bedu anim no na tumi na kirew ana say de bia na o kirew ko ho o kire ma kirew to ho o kire ma de tumi na ka kire me say brebo na sto akoma okay no sto akoma no a na opom ayi be friends brebo na sto moja okay na opompi dia ma akoma na onyame aye filter aye aharawa okay opompi life na nipa gina ho yam nyina te se de oye ayi no de kiro na me hwe wow wo de da ko bi si metiti o teachings metiti o doctrine side what the nipa gina ho life mahunu bi pen akoma life emu ye pompi moja na wow so but on me side of adwuma na me no eyetumi asemo se nipa bebre aba me ho no onum you phone lines come be but mo be kasa ba wo de me no ho hye dan hia me bebre me de hia me se ono a wo hawo omo na mra me pewoji okay and ebe bie phone line atum but ye pede waba hoda ana on frɛ ye mpede afro ode ne hawoba de ode ne hawoba ne de na man matu tv no so ye pon a no afro aka ne hawo na kyem right nti yem go back to yasam na ne ebusa ne sɛ nipa na beduru ho no wusi de wani wa mia hu sɛ 2 minutes na catch sɛ we de ne hawo no ɛhya ha ne protection no fa free habren e kwan be na ofa so etumi ekofa de bre nipa no de ya na ewom ne sɛ nyama ho oden onyame tumi no ana bekọ akofa but obekiro se saade we na we ya menya de we sutumi saade we na ya betimi ase saade we na ya bayi nipa na wa ma no ho kwa ma bayi abetire no metwa de ti hye ma so no o kire me saade o ma ni nyina eti o kire me se he we ha we nkyene kwa na ma ne mpe we ha we ma ne nko yinsuo ma boba 7 pe no fan ko gunsu ngare we ha we man nkoto perfume we are friend 77 so no ana agudu lie so no fan yesi ebeko ampa me wo ba ya wo kan asa na me tru nya se me tena hwe wo wi wo tru wo kan ma wi na tru my doctor so no me de ma wampa wo de kwa de ese ye no ebe ye sa ampa e de nti na bi wo ho a oba o ma na kwanche na one tag pa na ne ha to twa obi wo so age se bi a etoato aso eno ya ne fiden ya ne kwan afaso ene nnome di na chi no ene ya na kire obi wo no mu a na nnome na di na chi no ehia se ebi obre no ho ase so hunu edi obre no ho ase dada but nnome no ahobrase na obre na ese ade ne ba no nnome na hunu so obre no ho ase ese ne nsaka but wo da ne nkwanta okay edi oba ade kro no ese di yi no de kan no a obre no ho ase dada ntini ayi afiri ho okay no onya nanim obi so ho no mu a yese wo ya ma ne betini ema bi ase bre no ho ase ansa na ade kro no aba so hunu ene Ghana fo mrante ne mabaawa ehye obi atirim se on de omu ade o so oyo otimi ka kire se mu ade o omu ade na kire se eni ate sa eno so kire se wo nkwa be etia okay eno so ya kwankire o umu ade a so nkwa akwankire no okay enkwa
so be so nya nkwa je so bro ho ase na osan so bu panyini okay enye sa nkwa be yitia so wa bu panyini a enye me na me ka bible say wo nkwa be yitia so si di waja ne wonani na nkwa na aware wasasi so obi ho no ma no ntime ngo but on na hwew on to adwane ma odi yes oyo papa oyo waja so ana wona oboa wo je so bro ho ase ma no so obi so wa de o hwe no ana de ne papa wo na ne maami o wo no nkwa no bu no so no se ko basa no a e ko basa na e kire se ese wo yibi ejebi okay so edi se de onyame asi abo wiase no ye no mo ampase nyame ama itumi no ye woni o ma bibira nyame de ama ye pa okay de enjere me busa asasem no na ma bi din komo ne twa maso o se na de isi asofo mi ba bi amemfa machinia me ko ha mama kwa nchire nkosi aga o ma kwa nchire nkosi aga ejam me dwendwene ho se adenti na ye kwa asofo ko ja kwa nchire na enyiyi na we free sofo no ko sofo na miam ka chemo se ha na che we so ba ni pan fese ko ba ya din kuto ni ma no de sra ya pam o se nke ko ba de ba fese dua de se de ben de ba achia ne fada kontren no tam pese me timu asem ankasa free ho se de enti ana ya ye kwa nche ne bi de one touch bi so de se ye ne maaye ana me chire mu se obu ho ana ne obre ne ho ase ana se obi ho no mu a na dwumadie bi wo nani so a wo do nyame ana wo hwehwe se nyame be boa no so no enti wadi kan ye dwumani bi dada but sum ne dada so a woni ani di doje ana adwane afiri sum enti oba de kro ne kire no papa obeza bie so no ayi se wo phone na de ayibi password atu so no na wo nim de ode onsa na fefa wo nhwe ho kro ade onsa na fefa wa na nu a so abi ko so sa na etie di ye no password kutaye okay ye no password kutaye ye no di for boati ne guso bo enkomo no ene eye osofopani a asafo a ye friend say House for Christ oda anon na asafo nkrabata ne mienu Kumase ye wo eye Duase Forest e Kenya se kwan ne so ana ba enkraze so ayo amasaman ba bia ye fro se achiaman ho ana ewa ye adwuma nyame adom ti no brada du kwada bia no ye won kran eye achiaman a eno ewo eye amasaman ana fei ifiada no kwasi ada so no ye wo Kumase eye Duase Forest enimu nyina no ba bia beba bia be hia ye no obehu nyame ni pene nyame nam no so ayi o hawo afi ho ama meka wo se yonkobodie no fo adwe nche no efa 0200 421 0200 421 na yenkenkan efa mo amodi aba na nche ye beka e dia ma papa misi so abrabomu ntwetwe de wontie no mkojeje tumi bi a bi dem se mbebo mo ho ban a se de o kan na eyisu mu de ana mkoje ye ene wa be cheche mi o se sa ahobambo no ye o han mu ana monto de ho ani o sumu de enti ma se sumu de na emwa me de abedi mo na free esumu de no me de den menhye no memfa nkoma ni wura ana memfa merawo de ya na ewo mu ne se ye no ma ye wotumi ne ye timi control nsuo okay me nsuo tumi hawa wo de opa baby a wakoto ofie ana wakoto asase ne wasi ofie no tumi bi wo ho ebe wo se wo pipe bi wo se ubi kasa wo se bibia isei wo se ode ade to na ayira wo se obi nsei mi na metia be pamunsu ne firi ho wow ano ya chiwade na be kano me wo ne kwan oh okay yo de pam no tumi ne chiwade ne mehwehwe ampa se nyame ama tumi ampa tumi ne nyame ade ama wo be ka jem se wi no chiri me ba am de kan ahwem wanini bi wo ha me de kan na no na ntenchense so ko giraw abetro wa so wa uje na hobi gra no ko wo so ha won tere sa de kro no ano wo ye na wu no wo kumfi onkoko nyina bi a daboni bi wo kumfi onkrama nkoko bi wo bekum mo so hunu me ba be ya no ano no na de ye saman so ne hunhuna no de ye saman ne hunhuna no eno so ya na gina ni nam so e bi a wuo no onim hu bi ana so ne no wa pam bi ana one no kasasie bi so esese saade no eba so eno na ye be ye akwankyere eno ye se ye ketu aduma me saman de no esama me because saman timi mikrofo bi mo si fi akese o ntimi ntram ompo mo mfa me if you no mfa mo na saman no mfa mo na kwa mo no
sister bi ebi a ohwe me okay unim o maame okọ ba bi mu obi bo ne maame be yi kire no di no no maame won tokwa okay ene maame ne yare ye wansi won kofo se kohwe o maame onye se wuwa ntimi nkoho no ne ade o se wuwa omu saa na maame no da sister de ye na jesu okohwe maame na maame de wu sister de di maame no se bi so wu no bi o wu no nsam bibiri enka o ya o jani na egu no hono ne nioma o ne yayi no sister no ejina ho no de abufuo ese ne de se ni maame na wu no ne ade di wa nhwe kura so be ye obetimi ayi ni maame no hono ne ade be ka se kura bi o hwe me so hono na sister no eja ho koye di o koye no na ni nua foforo sister no di na chi e ba no be yi ni maame no ho yi bibia no ye no mo de ko she mo kire sister no oda one day oso da ye na wakọ hospital ho no maame ni biwu na ese de maame ne se bi so ya ne na the same thing no eno anu no sister no ba bia bo nse no sent na otie no na aba ho wow senfa ha yete no aba ha e ba ho a ono kwa na tie na ye wa nyina no okay spray bia wo ho bia spray bia de gu bia ono kwa perfume bia wo bia ono kwa na beti no hunu se maame na aba ho mi na mtibe pamo no ma no wow na mtimpa enya adwumaden bia na kwan o se tumi na nyame dia ba na so menya isem mi di bra bi kura no kama bro bi 3 million yusu ko na mi gina mete anu mo banka macho so no wi ya mi otumi ye de na macho be di beji so no wo bo masuma mi de masuma ha be ma ho na abehunu so ze zara chance e ko enko ade atumi na mesere nzo ngo pane asa kwani na ne dia bia ye be abaye ba me yisiri kakra twam o say nice program please my life some months it can be good for me another month then things changes okay things change coffee from Ejoso o say program ne kama na na bra bono edubiri bia eye edu bibi so ade niema adane eno na ya na efiri abrabo mu hwahu nyinya hu na ne dade niema ana ho nso timi de omo hyem nyame obre ma obia ne bibia okay ba ye Ghana fo no bre no omo nta ntwen obese onye sika hye no na wo hwe bre bi ho no mu a nyame ma onye sika wo de be guru ma ho saa ma ni nyina hye ti nyame ma mre because o ma chance 2 times 3 bi ho no 3 ya bi de miensa bi de mienu okay chance ni bi ho no de ma wo pe obi ho ne ne baako obi de baako obi su do nya bi kura obi su nya bi kura ono hu mo esi wa ba de ti bi o meti nya bi na bi na amfa sika sai okay so bi am wo bi betumi ababa na amfa sika sai so nyame nsisi ni pa o okay o ba no de amount o bro wa mro sa chance no bi hia we de atwema adwena ti bi so obi ho a ye wo no from ne kwala brem be do ne mpanifie so bi e wadu no so for obi hia no obi a like ohun mani bi ehu a otimi ka se we die nyame nhira da ne so obi di ye obehwe abusia be enso ni pa no bra na obre papa no ya na fiden eno no bi o na bre no so bi o nso so na onye obi a nyame nsa won so bie ne so okay bajo wo su bie no enya chinchina so akogina ba bi bompa yo ka yesu ntintesuo he bra na oba no a ya chine o mu chine dwa fanse farasifo ana se izu afo chine dwa mo so pe ana mo be pe ne sina bo no yesu koto fom na no wo twero fom no unim se nipa ye de ne tie na nwene wo yes na yesu sisi o madwene so be ka kire me se o twiro din ne mu ne ade papa nye din no twiro edin yes o twiro wa na huru din ni bi o so twiro nti o se wa anya bo ne da no to bo baba nti hwem no hu money na pa na akọ ti bi hwem wa mo ne kansa bi hwem o da me enra o ko wi o fili bia ni mu nam na mo dwane ko yesu koto fom no insana no de design fom ho no yesu oka hu bi ne nyame bo ade okay enu nti netie na nyame de bo ade no adwene ye de netie na bo nti yesu sisa o madwene okay o madwene na yesu sisa ye enu nti ene o madwene free so bekunu no na ehunu bibi na se ya nchew na se ya chi obi na bekunu na o fa ho ne udi ya ohunu okay di yesu nsana no di design fom no o sisa o madwene papa no sofo odi kan ma che sa asem bi wona no ko de asofo ni nyina aka ne se o tro di no atwero bone ojuro di no atwero bone yesu du ba bi wo yirai yesu du ba bi wo yirai okay o kan no kure kire farasifo
e mo ye o madwene se waka busu sem to mu piepia na kwa amana kase bia na wakosum na twene bible say yesu firi o muntem o yirae yeah ba mi ti o se asem kan o se ma yire firi asesi o mo ga o nsam na ba ho so wadi ayira duro eti se ne onyame esi aka no afa na Ghana fo adwene ba nyame tumi se ne osidi ye adwuma eso okay so nyame tumi se ne osidi ye adwuma no akosi broni so amfa nade ene ne ma bia nkika mbom anye ka obeda de wano aye ka enya possible ene bompa e na ye kai okay I say oh I have been looking for this man thank God I have seen him panina amfani di amba I say wahwehwe wache na odanyame an said de wo hunu wo enti so hunu ne dia the number no head to TV ni so abomode anafa na efre no also di4 I consulted a prophetess over an issue of witch hunting, but was told by the prophetess the next day that witches from my family tried to bribe her, but she refused. Do you take spiritual bribe? I saw the takwa not ready to buy or say okodifu baby ho. Efa eya abaifo na etata na blabo. Da okoye na okodifu ba no no okasa che no. Ne da foforo sa ekọ horo na difu ba ka chen se abaifo free ono be ma na busuamu nipa na okodifu ba na busuamu no akwa akoma ono sofo ba no e bribe na me musa sa nya bia no so nya de ene me nim se bia de kra wo si no kwa no be yesu ama me no be da be man bribe de no de bre me be ndi be so okay de na be yi de be man me am te ya me di be so pa jo se TV so na me te ka say TV the whole world me boa sanity opa abruchiri be yi a wonye omra me mia na man mo je twa you don't know eye tumi asem is a this you ejide eba ni ebro nya de be paya num uni mama ka asem ba ko nchiro wo de we me de be che free ba me mpese me ka asem ni be wie obi a be frɛ ko obi a na say mi ni mre masa ne o ma no okay edina obi o fra me ka te ma ka te no bi o so me ka kire say nya abote kakra frɛ me ni adaje masa ne ma wi no mo be kan o pa record ana atie hwɛ o pa obi a wutie me obi a wutie me a o pese sunsun wo ye den ana wo nso daye tie me asofo wo ntworo o pa 20 na haban okay 20 ni ahaban opa to kukuo Ghana for si kukuo ya bonsam ene de onwene no so ye de to kukuo na to 20 na haban boni kashire na fa to 20 na haban fa to kukuo no mu na sa ensuo tene baako 5 nsu tra hodo 5 okay na ebula na fa ensuo a yennom soda onti se vena voltic science you are yenum so da water no the ope to na abe 7 so three different 5 ebula kan 6 and as you no kan 7 fagum mannye ma pepepe ade san sabi never who him 7 times we are kind Daniel chapter 10 verse 7 na hwe so down so da ya wonderful so dana so so da ya wo de maka mimi wo frɛ me amba do me njire wo musa o me nimre one masa ade aha enti try it and see osofo obi aba wo ha ade kro be kan no wo bo ho mpa ya hwehwe ama no wo de agya mpa ye no kan Daniel chapter 10 verse 7 na yes ade never ho 7 times for 5 days never okay secret me say daye no so wo be so na yan talk kesiara na medium ebia de on sabe kom okay unim daye no ubetimi abo daye repeat ubetimi aso daye okoju nso abo ubesa abeda na ato aso no kre ebi esi na nsai wo madam fo bi so no abe to aso so the oba ora obo no mpa ye no ka Daniel chapter 10 verse 7 na wo da ya bi kura ho na eyo se de wo da wo kan Bible usua de bi wo da na we za de ko yi a kiro sei ebi ya na anti da ya se ebi yi a kiro but ebi anti da ya se ka asofo de ba for special consultation pa no a kiro mu oh jai mimi we bre it don't follow we sha well